याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशखीस से तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात रहे। हकीम साहब, अमूमन ये तासर पाया जाता है कि हकीमी अद्वियात से गुर्दे फेल हो जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या तासरात हैं? ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाशमी साहब, ये एक मेरे ख्याल में बहुत गलत सोच है। देखिए, अद्वियात जो हैं किसी भी तरीका है इलाज की हों, उनका कसूर नहीं होता, कसूर होता है उनको इस्तेमाल करने वालों का। ठीक है। अब तिब में ये मसला है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान में तिब को सबसे ज्यादा नुकसान जाली लोगों ने पहुंचाया है। ठीक है। जो हमारे पढ़े लिखे तबीब हैं, उनका इन जाली लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये कुश्ते जो मुख्तलिफ हैवी मेटल्स जिनको कहा जाता है, उनके कुश्ते जो जाली तबीब बनाते हैं और अपने मरीजों को इस्तेमाल करवाते हैं, और उनको कुछ पता नहीं होता कि हिकमत क्या है, तिब क्या है। ना वो कहीं से फारगुल तहसील होते हैं, ना उन्होंने तिबिया कॉलेज में जाके 4 साल तक निसाब पढ़ा होता है, ना उन्होंने फिर आगे किसी उस्ताद के साथ काम किया होता है। अब वो हर जगह पे जगह जगह आप देख रहे हैं हकीमों के वो ना बोर्ड लगा के बैठे हैं, और सोशल मीडिया पे तो खुदा की पनाह इस कदर इन लोगों ने तबाही फैलाई हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं। और हर दूसरा बंदा जो है वो हकीम बन के बैठा है। जब उनकी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है ये 100% जाली है। अब यूट्यूब चैनल्स उनके देखें, कैंसर का फटाफट इलाज, जिगर का कैंसर दिनों में ठीक, अच्छा जी, मैदे के मसाइल चुटकी बजाने में ख़त्म। ठीक है। अब गुर्दे फेल का 100% कामयाब इलाज, दिल के सुराख बंद करवा लें। ये क्या है? ये सारे के सारे गलत लोग हैं, जाली लोग हैं। एक खुराक में 100 साल के बाबे की मर्दाना कुव्वत बहाल। ठीक है। एक खुराक से पूरी जिंदगी मर्दाना कुव्वत बहाल। कत्तन किसी हकीम का ये काम नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई गैर जिम्मेदाराना जो है वो बात नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं इनसे हम खुद तंग हैं। लोगों ने क्या तंग होना है या इस तरह के सवाल करने हैं? असल जो हकीमी अद्वियात हैं उनसे अल्लाह के फजलो करम से गुर्दे फेल नहीं होते। हमारी ज़्यादातर अद्वियात जो हैं वो जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हैं, और जो आज भी जो मुस्तनिद मुआलजीन हैं वो बहुत कम धातों के कुश्तों को इस्तेमाल करते हैं। बेज़रर अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, खा वो जड़ी बूटियों से तैयार शुदा हों या वो मादनियात से या हैवानी अद्विया से तैयार शुदा हों। लेकिन बेज़रर अद्वियात, पढ़ा लिखा कोई तबीब ये ऐसी हरकत नहीं करता। और ये जो लोग कर रहे हैं, और हकीकतन यानी जाली हकीमों की वजह से बहुत ज़्यादा तिब को भी नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के गुर्दे भी फेल हो रहे हैं, लेकिन इसका हकीमी अद्वियात के साथ कोई तल्लुक नहीं जी। इसी तरह दूसरी तरफ आप देखें, जो एलोपैथिक हैं डॉक्टर्स हैं, उनकी एंटीबायोटिक्स जो हैं उसके गुर्दे फेल होते हैं। अब एक डॉक्टर है, उसके मुकाबले में एक जाली डॉक्टर है, अताई है। अब वो भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है। जो काबल डॉक्टर होगा, मिसाल के तौर पे आप उसके पास अपना बच्चा लेके जाते हैं, सबसे पहले वो उसका वजन करेगा, उसकी सेहत देखेगा, उसके मुताबिक फिर वो फैसला करेगा कि इसको मैंने 125 देना है, 250 देना है, या इससे आगे जाना है। कोई भी सिरप है, इंजेक्शन है, कुछ है,
اچھا اب اس کے مقابلے میں ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا اچھا بچہ آیا ہے، اس کو بخار ہے یا اس کی چھاتی خراب ہے، یہ اس کو پکڑ کے ڈائریکٹ 500 یا 1000 mg والی دوائی دے دے گا. کیا ہوگا؟ نتیجتاً بچے کے گردے فیل ہو جائیں گے. اب اس میں کسی اصل ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے. جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، جو MBBS ڈاکٹر ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. لیکن گردے فیل ایلوپیتھی میڈیسن نہیں کر دیے، اور کر کس کے ہاتھوں دیے؟ ایک جعلی ڈاکٹر کے. اب وہ تائی ہے کویک ہے. اب جب بات آئے گی اینٹی بایوٹک سے گردے فیل ہو گئے، یا پھر بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات مریض کمزور ہوتا ہے، تو ہائپوٹینسی اینٹی بایوٹکس ہمارے تجربے میں بڑی چیزیں آئی ہیں کہ جو میرے ملنے والے کئی لوگوں کے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ ہائپوٹینسی اینٹی بایوٹک سے ان کے گردے جو ہیں فیل ہو گئے. تو یہ ادویات کا اس میں کوئی قصور نہیں، ادویات کو استعمال کرنے والے لوگوں کا قصور ہے. اور یقین کریں کہ ان جعلی حکیموں کی وجہ سے یہ جو آپ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ابھی تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان میں یہ بالخصوص ہمارے پنجاب میں جو وہ دینگا مشتی انہوں نے مچائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے آنے سے صرف رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ورنہ یہاں تو ہر گلی میں 5 جعلی حکیم ہوتے تھے. تو ان لوگوں سے ہم خود تنگ ہیں. حکیمی ادویات اس میں قطعاً قصوروار نہیں، اصل حکیم اس میں قطعاً قصوروار نہیں. وہ نیچرل پروڈکٹ سے علاج کرتے ہیں، طب کی ہربل میڈیسن سے آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اور وہ جان کر یہ اچھی طرح دیکھ کر کہ بندے کا وزن کتنا ہے، اس کو خوراک کتنی دینی ہے، اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کر علاج کرتے ہیں. اور یہ تاثر جو پایا جاتا ہے نا، یہ اصل حکیموں کے بارے میں نہیں ہے. یہ میں واش گاف یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ تاثر جو ہے وہ سارے کا سارا یہ جعلی حکیموں کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور یہ بالکل اس حوالے سے درست ہے. اور یہ جو لوگ علاج معالجہ اپنا کروانا چاہتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ان کا فرض ہے نا کہ وہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جس بندے کے پاس میں جا رہا ہوں کیا وہ کوالیفائڈ پرسن ہے کہ نہیں ہے، وہ بطور طبیب گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ بطور طبیب پاکستان کی حکومت سے رجسٹرڈ ہی نہیں، نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ نہیں، یا آگے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے یا کسی بھی صوبے کے ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ نہیں، تو اس بندے سے تو آپ کو پیٹ درد کی دوائی بھی نہیں لینی چاہیے. جائے کہ مختلف بڑے امراض میں آپ ان کے پاس جائیں اور پھر ان کے کشتے اور ان کی جو جعلی ادویات ہیں وہ استعمال کر کے اپنے گردے فیل کریں. یہ ادویات کا اس میں قصور نہیں، یہ جعلی عناصر کا اس میں قصور ہے.